बाबुरे संस्कृति संपन्न पल्ली ए संसारपुर ग्रामवासी मानकर आनुकूल्य आयोजित पंचदिनात्मक महाप्रभु सत्यनारायण पवित्र नाम यज्ञर आज है पूर्णाहुति जामिनी पंडित समंत मान निकट में हेमंग गंडा मान प्रथमार्धर भक्ति पुष्पार्घ्य अर्पण करने बहल चहल करने समय ना धीरा भाव में परस्पर स्थान अलंकृत कर जी समय मंच पर मंचासन हवा निजक प्रभुंर जन जन सेवक पर चिंता कर सेवारे काय मन वाक्य संपूर्ण भाव समर्पित करने चेष्टा करवा गहल करना धीर भाव में बस सर्वाद भगवान चरणारविंद आत्मा निवेदन पूर्वक मु भक्ति संगीत पाठ कर संगीत रचयिता आपण अंचल गर्व आ गौरव सारा ओडिशार गर्व आ गौरव ओडिशार जन गिरबाण प्रतिभा महन्य यशस्वी प्रतिभा गणकवि वैष्णव पाणी आपणकर महांगा अंचल महांगा नदी आरपटे आपणकर घर पाखे गाँ पड़िशा लोक आपणकर माँ आगे मामू घर कथा कहवा जहाँ कथा आपण मान आगे कहवा कथा से आउ के नुह से गणकवि वैष्णव पाणी सुंदर भाव गोटापद कहले जे नंदा हृदा नंद चंद्रमा छंदा पद धंदा मेटाइब भगवान पद सेवा करवा भगवान कर्म करवा भगवान चिंता चेतना निजक हटई दबा ये जन्म जन्मांतर सुकृतर पुण्य फलर फल मिले कथा मिले जदि पूर्व जन्म से प्रारब्ध कर्म फल बलिष्ठ नथिव जने भगवान को कथा कहि परिवनी भगवान को कथा सुनी परिवनी भगवान को सेवारे निजक नियोजित करि परिवनी ये कथा हे परिवनी तो सेही कथा गण कवि कहिले हे प्रभु नंद हृदानंद चंद्रमा छंदा पद धंदा मेटाई रोगी गोटा शेष इच्छा तांकर थिला कोन नील इंदिवर नयन इंदिरा मन मोहन नव हुंदारिया विरूपा उत्तर कूले वैष्णवे लोटाइब कि आज्ञा पाखरे तो आपणकर विरूपा नदीर कूल आम बर्तमान बसा घर आउ टिकी आग को गले गण कविंकर बासस्थान भारी इच्छा थिला तांकर विरूपा नदीर उत्तर कूल कोठपदा गाँ सेठी तांकर अंतिम संस्कार हबो बा अंतिम प्राण सेई जगार जीवो इच्छा पूर्ण हेलानी ना भाई सबु पर इच्छा मनकर इच्छा गोटा स्वतंत्र आपण माने जानि चंदी तांको शेष जीवन केते दुर्विसह कष्टमय जीवन भाव रे तांकर कटिछि पुना जीवन सारा जे सुख स्वच्छंद अतिबाहित गले मूलरु प्रथम रु जने पाला गा कसे परवर्ती समय रे पाला को छाड़ी गीतिनाट्य जगत रे प्रवेश कले खाली गीतिनाट्य जगत रे प्रवेश कलेनी जन अनन्य कवि भाव में सारा ओडिशा रे प्रतिभा अर्जन करी गण कवि भाव में वैष्णव पाणी भाव में परिगणित हेले किंतु भाई शेष जीवन कटक बड़ मेडिकल बारंबार तांकर जीवन चलीगला भीतर को जीवा पाई बाट मिलानी तेणु कुना एगुड़ाक सब कौन मनीष जा पाए ता जीवन पूर्व अर्जित कर्मर फल आम सत चेष्टा कले आम कर्म फल को आम एपट सेपट कर रे जहाँ को सुंदर भाव कवि कहले कले निज कला कर्म भुंजे नाम हरि न पारंती हरि निज कला कर्म भुंजे सीना नर हरि न पारंती ब्रह्मा हरिहर आज्ञा आमे जा कर्म करिचे कर्मर फल आमको भोग करने निश्चित पड़ो आपको ब्रह्मा चाहिए एपट सेपट कर विष्णु चाहिए एपट सेपट कर शंकर भगवान चाहिए एपट सेपट कर कर्म जहाँ मनुष करिछि कर्मर फल ताकू भोग करने पड़ो
ଜାଣିଛେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିଟା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏପଟରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା କବି କିଏ ଜଳକ ଆଶ୍ରମର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟିଟା ତିଆରି କରିବା ଲୋକ କିଏ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସେ କିଏ ଜଳକ ଆଶ୍ରମର ବାବାଜୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାବା କହିଲେ କଲେ କିଏ ଗଢିଲା ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାରରେ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚିରା ଲୁଚି ଆଉ ଧନ୍ୟ ସେ ପିନ୍ଧାଣି ବିଚିତ୍ର କରାଣି ତାପରି ଆଉ କେ ନାହିଁ ଲୋ ତାପରି ଆଉ କେ ନାହିଁ ତାପରି ଆଉ କେ कले किए गढ़िला ए विचित्र संसार केउठारे लुचि रही धन्य से बिंधानी विचित्र करणी तापरि आउगे नाही भाई से विचित्र कर्मा भଳି आउ जगत रे केई नाही कोन गढ़िला ना हळदी बसंत हळदी आकालालो बाउरम कला करा पृष्ठरे चंद्रिका भंगिला कोयली की स्वरा देला कोयली की स्वरा ये सुईटा मो स्वाई भाई कुआडू पाइबो से सुईटा पाउनी ता मुंड खराब होउची से खाली कहउची भाई ना यतिरे पाला नाही आ पाला कोन खाली हालारे अछि कुना तेनु कवि कहले विचित्र कर्मा ता जीवन रे कोन कर्म से करिछि हळदी बसंत गोटा पक्षी तैयारी कला सुंदर भाव रे हळदी रंग बोली देला भाई से हळदी रंग रे से आउरी सुंदर देखा दिबो बोली ता बेको चारि पटे लांज पाखरे टिके कोळा बोलिला से हळदिया भितरे कोळा भितरे आउरी सुंदर देखा दिबो बोली ता ठंटटा को टिके नालिया कर देला अति सुंदर खाली देखंतु आज्ञा सुंदर भितरे आउरी सुंदर करबा पाई से जोठी जो रंग दबा कथा देला आउ कोन कला ना काउ रंग कोला कोला काउ सिना कोला कोला ता पाखरे गोटे सुंदर गुण देला कोन सार देला सकाळ उठिले तते से आगो डाकुची तू उठू हां हां डाकुची ना ना जगत रे जते अपरिष्कार जिंस अछि ते ताको परिष्कार करूची सकाळ उठिले गोटा स्वच्छ भारत कार्यक्रम आगे आमे एबे डिंडी मा पिटुचे कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम बा स्वच्छ जगत स्वच्छ विश्व कार्यक्रम भगवान तैयारी करी पठेची जन को आगे से स्वच्छ विश्व कर दबो हाँ काउ पाखरे मोहनीय गुण देला आउ कोन गला कोइली की सही कोला रंग देला भाई ता कंठर सुमधुर स्वर भरि देला मयूर एडा सुंदर सृष्टि तैयारी करला ता पुछ को आउरी मनोरम करला ना ये सृष्टिटा सुंदर करबा पई ता सृष्टि के सुंदर करबा पई केते विचित्र कर्मा कोन न करिछि हां आउ कोन करिछि केते कोन करिछि आउ जने कवि ज्ञान से सृष्टि स्रष्टा तैयारी करछन आज्ञा कोन न करिछंती बोले धन्य हे ईश्वर तुम बुद्धि कौशल तुम बुद्धि परी राचिला में घालू जाला जाला सारा परी रा हे ईश्वर तुम बुद्धि
ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳକୁ ସତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କିପରି ରଚନା କରିଛ ମେଘ ଭାଇ ମାନେ ମେଘ ନଥିଲେ ଆମେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତେ। ବାୟୁ ଜଳ ସ୍ଥଳ କେତେ କଣ ତିଆରି ନ କରିଛି। ଖାଲି ଏତିକି କରିନି କିପରି ରଚିଲ ତୁମ୍ଭେ ଆକାଶରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଲା ଆକାଶରେ କଲେ ବରଷାର ଧାରା ତିଆରି କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ। ଆକାଶରେ କୋଟି କୋଟି ତାରା ତିଆରି କଲେ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା ରାତିଟା ଥାନ୍ତା ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ନଥାନ୍ତେ ଆକାଶରେ ତାରା ନଥାନ୍ତେ ଆକାଶର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ତା ସୃଷ୍ଟିକି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କଲା। ଆରେ ଆକାଶରେ ବର୍ଷା ଧାରା ଇଏ ଆକାଶରେ କୋଟିଏ ତାରା ଖାଲି ଖଞ୍ଜି ଦେଲେନି ଆଉ କଣ କଲା ନା ଆଖୁ ଗଛରେ ଭରିଲ କେତେ ପିଲାକୁ ତୁମେ ପିଲାକୁ ତୁମେ ଆଖୁ ଗଛ ଟିଏ ତିଆରି କଲା ଯୁଆଡେ ଚାଖିବ ମିଠା। କୁନା କଣ ପିଲା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇଲା ସିଏ। ନିମ୍ବ ଗଛ ତିଆରି କଲା ଯୁଆଡେ ଚାଖିବ ପିତା। ଗଛ ସେ ତିଆରି କରିଛି ନା ନାଇଁ? ତୁ କାଇଁ ମାଡୁଆମି ବାହାର କରୁଛୁ? ଆରେ ମିଠା ଗଛକୁ ତିଆରି କରିଛି ସେଇ, କଷା ଗଛକୁ ତିଆରି କରିଛି ସେଇ, ପିତା ଗଛକୁ ତିଆରି କରିଛି ସେଇ, ଖଟା ଗଛକୁ ତିଆରି କରିଛି ସେଇ। ନା ନାଇଁ ଆଉ କଣ କଲା? ଫୁଲ ପାଖୁଡାରେ ଦେଲ ମଧୁରା ଆରେ ଜହ୍ନ ମାମୁର ପାଗଳ ଜହ୍ନ ମାମୁର ପାଗଳ ଦେରେ ଫୁଲ ପାଖୁଡା ତିଆରି କଲା ମଧୁର ମହକ ଭରିଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣାର ହେଇ ପ୍ରିୟ ହେଇକି ରହିଲା ଫୁଲ। କୁନା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଜହ୍ନ ମାମୁ ରୂପରେ କେଡେ ସୁନ୍ଦରତା ଖଞ୍ଜିଦେଲା। ଭାଇ ଯିଏ ଦେଖିଲା ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ ସେ କିଛି ନ ବୁଝିଲା ବେଳେ ତା ମା ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେ ହେଇ ଦେଖ ଜହ୍ନ ମାମୁ। କାନ୍ଦୁଥିବା ପିଲାଟା ନୀରବ ରହିଯାଏ। ଭାଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠୁ ବିନା ପଇସାରେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ଏ ସୁନ୍ଦର ଖେଳନା ଭଗବାନ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ରଖେଇ ଖଞ୍ଜିଛି ସିଏ ହେଲା ଜହ୍ନ ମାମୁରେ। ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାମୀ ଖେଳନାରେ ଖେଳିନେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଆରେ ଆମଠୁ ତ ଦାମୀ ଖେଳନାରେ କେହି ଖେଳିନି। ସେ ଦାମୀ ଖେଳନାଟା କିଏ? ସରଗର ଶଶୀ। ଆମେ ଯେତେ ଅଛେ କୁହନ୍ତୁ କାହା ମା ବା କାହାର ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ କାଖରେ କାଖେଇ ସରଗର ଶଶୀ ଦେଖେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁ ସରଗ ଶଶୀ ମୋ କାହ୍ନୁ ହାତରେ ଭାଇ ଏଇ ଗୀତଟା ବୋଲିଲା ବେଳେ ସବୁ ମା ଯଶୋଦା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଆମକୁ ସମ୍ବୋଧନ করে ଆମ ମା କାହ୍ନୁ ବୋଲି ବା କୁନା ବୋଲି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିରେ କରିତକର ମା ଭଗବାନ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଣ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ନଜର ରଖିଛି ରେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କପଡା ଦେଲା ବେଳେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ସେ ପାଇଲା ଭଳି 200ଟି ଟଙ୍କା ସେ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୋଉ ପାଲାବାଲା ହେଲାଣୁ ଆମେ କୋଉ ପୁରସ୍କାର ପାଇବୁ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯାହା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ସେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି ଆପଣ ମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିକି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନସିକତା ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦବା। ଆଜି ବହୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ଯାଇଛେ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 3 ଦିନ ପାଲା 2 ଚନ୍ଦନ ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଖର ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ଆଉ ଇଏ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଗାଁ ନାଁଟା ମୋ ମନେ ନାହିଁ। ହଁ ଲୋଧଣୀ ପାଲା 3 ଦିନ ଗାଇବାକୁ ଯାଇଛୁ ଆମେ। ଆମ ଜୀବନ ଏଇଆ
तीन दिन जाक आज्ञा एत बाट लोधनी गाँ जावा आसवा करूली गाँ स्कूल को सबुदिन आसुली पुणी जाऊली एत आतिथ्यता एत सुंदर चर्चा गोटे लोक 3 दिन पाला कले बाद पाला मो बंधु होतार मोर 3 दिन पाला गाउलु जहा बढ़िया अनुष्ठान व्यवहार पत्र बहुत भल से एत बाट आसी आज्ञा कटकर जने भल व्यवसायी से भल बड़ व्यवसायी जगतकर्ता नारायण तांकर कल्याण करंतु केते लोक आसीचंदी ये परिचित हंतु अपरिचित हंतु किंतु हमको भल पाई आपण माने आसीचंदी एटा होची सबुठु बड़ कथा ये आज्ञा मनुष्य सबुरा मूल्य देई पारिबो भाई रे भल पाइबार मूल्य केही देई पार ना केही केबे देई पारंती ना तेनु केवल एतिकी प्रार्थना करबी चामरटे की भगवान को चरणारविंद रे समस्तकर चलापथ को सीमित करंतु समस्त को प्रभु सेमती भल रखि दांतु सर्वे बंतु आनंद कबार भाई रे समस्त को भल रे रखिबा भाई भगवान केते कोन तयारी न करिछि मन रख पुना कोन तयारी कला आलू अंधार पुनी सरस निराश सबु तुम खेलाए विधाता पुरु सबु तुम खेलाए आलू को तैयारी करछि सही अंधार को तैयारी करछि सही सृष्टि रे भल को तैयारी करछि सही प्रभु मंद को तैयारी करछि भाई एते सब से तैयारी कर दला ये होछि कोन हां प्रभु प्रभु नारायण कल्याण करो पाटी करना रो सृष्टि रे स्रष्टा जहा तैयारी करछि जगतर मंगल पाई आमे जहा तैयारी करछे आमे भाबुचे हमर मंगल पाई चिंता करछे कि सब अमंगल करछे भाई आज जा जा मनुष्य तैयारी करछि कहूनाती कोटा विश्वर कल्याण करिछि भाई जदि 10% 20% मंगल होइछि 80% समाजर मंगल होइछि हाँ कि ना मोबाइल टा बहु उपकार करिछि आको अस्वीकार करि परिबेनी किंतु उपकार जति कि अपकार कोन कम होउछि बहुत उपकार लागुछि हां रंग नंबर रे बागर रे हाउ किछि मुंडे रे पसिलानी खाली रंग नंबर रे बागर अरे मनुष्यर परम आयुष केते कमाउछि दृष्टि शक्ति केते कमाउछि श्रवण शक्ति की केते कमाउछि ये कथा को हमें बुझी पारुजे तेणु सृष्टि रे कर्म साधारण कथा नुह भाई श्रीमद भगवत गीता कहले गहना कर्मणा गति जगत रे सबुठु बड़ गहन कर्मर गति रे भगवान कहले सृष्टि रे सबुठु बड़ कथा कर्म कर्म ठु बड़ देवता केही ना पुना आमे कहूचे प्रकृति रे देवता किए 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 नागरा पिटुचे सेदिन भगवान कृष्ण बतई देले बापा को बापा वसुदेव बाट पाउना मु कोन करबी छटा पुआ को कंछ लाडे की मारलानी मु केमिति बंचीबे बंचेबी तो हे प्रभु चिंता कर वसुदेव हाथ टेकी दउची कहले तोते ही तू ही रक्षा कर मुछारा मनुष्य मुछारा मुटिके पूर्व जो कथा कहूतिली प्रभु एते सब कर्म करिछि बोली आम पई सब कर्म करि थोइछि बोली भाई आमे भले रे अछि प्रभुर कर्म जदि सेति की भलो न होई थांदा आमे पानी टोपा पाउ थांते ना पवन टिके पाउ थांते ना सूर्य किरण पाउ थांते ना चंद्र किरण पाउ थांते ना कोन पाउ थांते कुना किंतु आमे जदि विचार करबा हमर कर्म सेमति जगतर कल्याणकारी हेछि तो मंगलकारी हेछि तो निजुक निजे पचारले उत्तर कोन हमको आसीओ कोन आमे जीवन भीतर कर्म करिचे मन रखम ना सबटु कुना बलिष्ठ कथा किए मनुष्यर कर्म जतबे वसुदेव बाट पाउ नाहंती कोन करिके बंचाइबे कृष्ण को भगवान कृष्ण बतई देले बापा गोटा कथा मनुष्य को ऊर्ध्व को निए गोटा तो कर्म पदे से कर्म हूँ नाही आनो हे बापा कर्म पदे से कर्म हूँ नाही आनो देव सर भागवतर निर्जास वाणी
सबुठु बड़ देवता हूँ मनुष्यर कर्म आमे कहूचे ड्यूटी इज गॉड कर्तव्य कर्म ही मनुष्यर प्रकृति भगवान जे सत कर्म रे प्रवृत्त हुए कर्मवादी मनुष्य उच्च को जाए मनुष्य बंचे ता कर्म पाई मनुष्य मरे ता कर्म पाई रे एक मु कहूनी कहले किए उत्तरमणि गोपबंधु दास मानव जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन कर्मे जीए नर कर्म एका तार जीवन भाई आम शरीर में मेरुदंड अच्छी ना नहीं प्रत्येक जिनिस मानदंड अच्छी मानदंड मान शब्द अर्थ मूल्य ना नहीं मानव जीवन मूल्य दंड बा मानदंड किए मनुष्यर कर्म मानव जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड मनुष्य केते वर्ष बंचे केते मास बंचे केते दिन बंचे ये कथा नुह ताले मनुष्य का पई बंचे कर्मे जीए नर मनुष्य को बंचाए मनुष्य को सब दिन पई कर्म कर्म पाई मनुष्य बंचे कर्म पाई मरे कर्मे जीए नर कर्म एका तार जीवन मानदंड भाई आमे निज को निजे पचारिबा मु जो कर्म करिछि ताहा उचित कर्म सत्कर्म तो ता द्वारा मोर कल्याण हवा सहित जगतर कल्याण हेछि तो जदि भूल हब कर्म फलटा गुना पे भूल हे जब रे आमे मंदिर जाउछे सबुदिन मंदिर जाइके आम कर्म भूल लगे फल मिल मोटे मंदिर न गले भी आम कर्म जदि ठीक आज्ञा फल बाउला ना भगवान कहले मु कर्म भितर थाए आ मो कर्म कौन भाई समस्त कर्म रे बंधा आपण कर्म करूचंदी मु जगतर कर्म करूची सकाळ उठे चंद्र कर्म करूचंदी सूर्य कर्म करूचंदी ब्रह्मा कर्म करूचंदी विष्णु कर्म करूचंदी समस्त कर्म करूचंदी कर्म रे समस्त बंधा कुना जदि कर्म रे बंधा भगवान कर कर्म कोन भोग खाइबा ना भागवत कहले कहले पूर्वजित कर्म फले जाति मुदे उठाई बळे मो कर्म सृष्टि रे प्रत्येक जीव जी जहा कर्म करिवो ता कर्मर फल मु ताकू जबरदस्त इच्छा नथिले भी जाछि कि दे केमिति आ दिए ना कर्म करिबा ना नाम दे हरि कर्म राय दे कर्म करिबा ना नाम दे हरिबा रा काई बाउलाउछ कर्म रायते भाई कर्मर आयतन भितरे फल फलिबो कर्म आयत को केते बड़े फल जानी रे जदि केते बड़े बाउला रे जाए कर्मे न थाई देबे फले दैव हरि निये भाई कर्म रे न थाई आमे जदि किछि अर्जन करिथिबा मोटे से आम पाखे रहिबनी कर्मर आयत अनुसार फल हमको मिले जदि बाउला रे केते बेले पळै आसीची दैव हरिणी बळे बळे माने बल पूर्वक कुना मु तते गोटा जिंस मागिबी तू देई दबु किंतु मु जबरदस्त छड़े नेबी ता भितरे फरक नाही फरक ना कोन बल पूर्वक जते बेले दैव हरण करिवो ता भितरे हमर होत कोन क्षति हबो आमे कथा जानिनी तेन कर्म रु अधिक मनुष्य केते बेले आशा करिबा भूल भाई मु कर्म करिछि 5 टंकार प्रभात बाबू मूलटी 5 टंका नउछि ताले ठीक अछि मु जदी 5 टंकार कर्म करी ठकी की 10 टंका नउछि भाई से कुआडे जीवनी से निश्चित भाव रामठू बल पूर्वक दैव हरिनाम भाई रे मन रखंतु जे कर्म रु अधिक लोडिची कर्म अधिक अहज लड़ती चोर समान दंड पाती
ଭାଇ ଦୁନିଆରେ ଚୋର କିଏ? ଚୋର ଯେ ଚୋରି କରେ ନା ସବୁଠୁ ବଡ ଚୋର ଯିଏ କର୍ମରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏଇ ପଦକ ମୂଲ୍ୟକୁ ମଣିଷ ଯଦି ବୁଝିଯିବ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି କାହାକୁ ଠକିବେନି। ନା ଖବର କର୍ମ ଅଧିକ ଯେ ଲୋଡନ୍ତି ଭାଇରେ ଚୋର ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ଚୋର କେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଏ? କେମିତି ବନ୍ଧା ହୁଏ, ଗାଡିଆ ଖାଏ ମାଡ ଖାଏ, ବାସ୍। ପୁଣି ମାଡ କେମିତି ଯାହା ମନକୁ ଯେମିତି ଆସେ। ହାତ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟା ଲୋକକୁ ଚୋରି କରିଛି ନଡିଆ ଗଛରେ ବାନ୍ଧେଇଥିବେ, କିଏ ଆଇଲା କିରେ କଣ ନା ଇଏ ଚୋର, କା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୋଟା ଗୋଇଠା ପକେଇଲା, କା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୋଟା ବିଧା ପକେଇଲା, କା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୋଟା ଚାପୁଡା ପକେଇଲା। ଚୋର ହାଁ, ଚୋର ମୁଁ କଣ କହିଲି କଥା ମତେ ବଜେଇ ସାଇଲଣ ରହ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ହଉ ଫୁଲମାଲଟା ପକେଇ ବଇଥା। ମତେ ହଁ, ତେଣୁ କର୍ମରୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଧିକ ଆଶା କରେ ଭାଇ ସେ ଚୋର ଭଳି ଦଣ୍ଡ ପାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ଅଛେ କୋଉ ଦିନ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିଛେ ଆରେ ମୋ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଫଳ ପାଉଛି ନା ତାଠୁ ଅଧିକ ଫଳ ପାଉଛି? ଭଗବାନ ମୋଟେ ରଖିବନି, ନାଇଁ ସବୁ ହରଣ କରି ନବ, ବଳାପୂର୍ବକ ହରଣ କରି ନବ ରେ। ଆମେ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିଦବୁ, ତାକୁ ଠକିଦବୁ, ମତେ ଠକିଦବୁ, ଜଣକୁ ଠକି ହବ? ମଣିଷ ଦୁନିଆ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ପାରେ, ଜଣକୁ ଠକି ପାରିବନି। କାହାକୁ? ନା ଠକି ପାର ତୁମେ ଜଗତ ଜନକୁ, ଠକି ପାର ତୁମେ ଆତ୍ମୀୟ ଜନକୁ। ଭାଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୋର ଟାଉଟର ଆମେ ଦଲାଲ ହେଇଥିବା, ଉପରକୁ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଚିତା ତିଳକ କାଟି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୁଲେଇବା। ଜଗତ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେହେତୁ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି ବା ଗେରୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବାବାଜୀ ହେଇଥିବ। ଅରୁଆ ଖାଉଥିବା, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧୁଥିବା, ଭିତରେ ଶୈତାନର ବେଶ ଥିବ। ଜଗତ ଲୋକକୁ ମଣିଷ ଏମିତି ଠକି ଦେଇ ପାରେ, ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକକୁ। ଭାଇ ମୁଁ ଆସିଛି ସଂସାରପୁର ପାଲା ଗାଇ, ମୁଁ ଏଠି ଫୁଲମାଳ ପାଇଲି କି ଜୋତାମାଳ ପାଇଲି, ଲୋକ ମତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କି ନିନ୍ଦା କଲେ, ଏ କଥା ମୋ ଘର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଏଟା ଜବର ଗଜରା ମୋ ବେକରେ ପକେଇଲେ, ମତେ ଟଙ୍କାରେ ଫୁଲ କରିଦେଲେ, କେତେ କଥା ପଚା କହିବି, ଘର ଲୋକ ଭାବିବେ ହେଇଥିବ। ଭାଇରେ ଜଗତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଣିଷ ମିଛ କହି ଠକି ଦେଇ ପାରେ, ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହି ଠକି ଦେଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଠକି ପାର ତୁମେ ରାଜ ଦରବାରେ, ଠକି ନ ପାରିବ ପ୍ରଭୁ ଦରବାରେ। ରାଜ ଦରବାରରେ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆମର ଓକିଲ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ 3ଟା ପାଡି ବାମୁଣ ମାରିକିରି ଓକିଲକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି, ଜେଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କଣ କଲୁ? ଓକିଲକୁ 3ଟା ପାଡି ବାମୁଣ ମାରିଦେଲି, ମାରିକି ଜେଲରେ ଯାଇଥିଲି, ଜେଲକୁ ପଇସା ପୁଳାଇ ଦେଲି ଓକିଲକୁ। ନିର୍ଲଜ 32 ବର୍ଷ ପାଢି ବାମୁଣ ଦାନା ଖାଇକି ଚଳିଲାଣି, କହିଲା ମୁଁ 3ଟା ପାଢି ବାମୁଣ ମାଇଲି। ମାରିଥିଲି ବା ମାଡୁଆ। ବାମୁଣ ଦେଖାଯାଉନି। ରହ ପରା, ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ କହିବନି। ର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଇ, ମଣିଷ ମାରି ମିଛ କହି ଓକିଲଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଜଜକୁ ହାତ କରି ସାରା ଆମେ ଠକି ଦେଇ ପାରିବା ନା ହେଇପାରିବନି? ଠକି ପାର ତୁମେ ରାଜ ଦରବାରେ, ମଣିଷ ମାରି ବିନା ଦୋଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଇଯାଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜଣକ ପାଖରେ ଠକି ପାରିବାନି। ସେ କିଏ? ନା ଠକି ପାର ତୁମେ ରାଜ ଦରବାରେ, ଠକି ନ ପାରିବ ପ୍ରଭୁ ଦରବାରେ। କା ଜିଭରେ ହାଡ ଅଛି, କା ଛାତିରେ ଏତେ ତାକତ ଅଛି, କହିବ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇ ପାରିବି? କାହିଁକି ଠକି ପାରିବନି? ଭାଇ ତାହା ନିକିତିରେ ସାନ ବଡ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଥାଏ ସମାନ। ହିସାବ ବେଳକୁ ହଂସା ଉଡିଯିବ, ଗୋବିନ୍ଦ